Evo, u kratkom previewu ste već vidjeli o čemu se danas radi. Premijera za Gear Test, imamo prvu općenito poluautomatsku pušku na testu ili predstavljanju. Radi se o SL5, točnije SL5 Limited Edition renomiranog njemačkog proizvođača Sauer und Sohn. Iako firma već postoji preko 300 godina, do sad nisu proizveli nikakve poluautomatske sačmarice. Sauer se i dalje drži toga, naime puška je proizvedena u suradnji sa talijanskim proizvođačem Bredom. Breda postoji 200 godina kraće nego Sauer, ali se isto od 1953. na ovamo dokazao kao proizvođač visoko kvalitetnih sačmarica i poluautomatskih sačmarica. Što je posebno kod ovog modela, mislim da vam je jasno na prvi pogled. Naime, za razliku od drugih modela, ovu pušku možete dobiti naravno i u nekakvim kamuflažnim izvedbama, običnim plastičnim izvedbama, ali možete dobiti i u ovoj luksuznoj ili limited edition varijanti sa ovim lijepim gravurama i sa malo kvalitetnim drvom. Lagao bih vas sad da vam kažem koja je točno to klasa, a znamo i da svaki proizvođač biti skoro kod svake serije ima razlike u kvaliteti drveta i kako ih kategorizira. Za koga je namijenjena ova puška? U principu ovakva puška ne treba nikome, a treba je svako. Osobno su mi poluautomatske sačmarice u većini slučajeva užasno ružne, crne, tipične američke plastičnjače, ali one ispunjavaju svoju svrhu. Naime, s njima možete od pogona do prigona do ne znam čega sve odraditi. Možete s njima u lov na divlje svinje, naravno sa Brennekeom, ali možete isto tako u lov na patke, u lov na fazane, sitnu divljač i što sve ne. To je puška gdje možda nećete toliko htjeti riskirati uništavanje provlačenjem kroz razne terene i više je namijenjena nešto što bi ja nazvao gospodskim lovom, ono što zamišljamo kako Britanci recimo love jarebice, trčke, fazane i slično. Znači prva stvar koja pada u oko je naravno su gravure koje su jako lijepo odrađene, ali pretpostavljam da je to isto industrijski rađeno, znači sumnjam da baš sad neko tu u Sauerovoj ili Bredinoj tvornici stoji i to sve ručno radi, pogotovo ne za cijenu za koju se nudi. Za razliku od klasičnih dvocjevki, puška je osjetno, ja bih rekao, teža i osjetno veća, što čini rukovanje njom malim izazovom, međutim čovjek se brzo navikne. Sistem je inercijski, izmišljen od Bruna Civolanija davnih godina i uglavnom korišten kod Benellijevih sačmarica, međutim evo i Breda ih koristi, a samim time i Sauer. Budući da je puška namijenjena lovu, ograničeni smo što se tiče kapaciteta patrona, znači 2+1, ali dobra stvar je da možemo koristiti i magnum punjenja, odnosno ne samo 1270 nego i 1276. Znači rekli smo sistem 2+1 u cijevi. Ajmo zatvoriti zatvarač. Staviti dole jednu, spustimo je, jedna u cijevi, jedna, druga. Sad je puška spremna, međutim morate naravno pritisnuti osigurač koji je tu smješten dosta zgodno uz prirodni položaj recimo kažiprsta. Pritisnite. Sa druge strane je vidljiv crveni prsten, red is dead, znači spremna je za akciju. Sreća pa je bila samo pufer patrona. U kompletu s puškom dolazi i 5 čokova, ništa posebno, to je nekako recimo već standard što se tiče ponude sačmarica na tržištu, ali dobijete i 2 ova distancera koja si možete ovdje staviti, koji vam mijenjaju nagib kundaka u odnosu na pušku, tako da si možete prilagoditi da vam puška malo bolje legne ako na prvu ne legne, ili ako ste ljevak, ista stvar, znači malo eksperimentirate s tim. Mi u testu nismo imali problema. Dapače, puška je jako zanimljiva, puška je jako precizna, ali
Prvi put da sam pucao u lovu iz poluautomatske sačmarice, ipak je potrebno malo promijeniti i pristup i način razmišljanja u odnosu na klasičnu dvocjevku. Zašto? Zato što u ovoj varijanti imate samo jedan čok i ne možete korigirati ako imate u jednoj cijevi malo širi rasip, u drugoj malo uži, da znate otprilike ako ptica dolazi, ako ptica od vas odlazi, s kojom cijevi ćete prvo. Ne, imate jedan čok, za njega ste se odlučili i onda morate s njim ne morate cijeli lov odraditi s tim čokom, možete vi to mijenjati na terenu, ali ako vam to padne u blato, onda niste ništa napravili. Tako da, eto, to je možda malo mana da ste ograničeni na taj čok koji ste odabrali za taj dan i za taj lov. Ima li uopće nekakvih prednosti u odnosu na klasične dvocjevke? Za razliku od karabinskih pušaka, odnosno poluautomata, tu vam ta jedna patrona više puno ne znači. Kod karabina ipak morate repetirati nakon svake. Kod dvocjevki imate već 2 patrone, tako da vam ta jedna više puno ne znači, bar ne u mom iskustvu. Ali ova puška ima jednu malu drugu prednost. Naime, ako ste negdje u nekoj čeki ili ako ste u čamcu, nema preklapanja, nema otvaranja puške, nema komplikacija, nego samo tu minimalni nekakav pokret, stavite 3 nove patrone i odmah ste spremni za nastavak. Ne uznemiravate divljač, ne tresete čamac previše. Po tom pitanju je poluautomat možda malo praktičniji. Naravno, svi smo morali prijeći na čeličnu sačmu ako gađamo igdje blizu nekakvih vodenih površina. Nedostatak kod ovih pušaka je, ako ćemo gledati iz aspekta zaštite prirode, da vam patrone jednostavno flisnu negdje najvjerojatnije preko čamca. Dakle, sačuvali smo prirodu, sačuvali smo vode na način da ne koristimo više olovnu sačmu nego čeličnu, ali ostatak patrone smo potopili uredno u jezeru. To je komad mesinga, to je dosta plastike, sad ne znam je li to baš onda služi svrsi. A i općenito na terenu, ako pucate, evo mi smo lovili fazane i tu je bilo dosta gustiša i šikare, vi u žaru borbe uopće ne vidite gdje vam je otišla patrona. Ja volim pokupiti patrone za sobom, ali tu ih u 90% slučajeva više nisam našao. Sve u svemu, jedna jako lijepa, jedna jako zanimljiva, jedna jako precizna puška. U ovom slučaju duljina cijevi 70 cm, težina je nekakvih 3 kg. Naravno, u prigonskom, pogonskom lovu kad se krećete, to ćete osjetiti u nekom trenutku. Moja dvocjevka je ultralight, tako da sam navikao na malo lakšu pušku, ali i ta malo veća težina i ovaj sustav inercije ima pozitivan utjecaj na trzaj. Dosta manje se osjeća nego kod klasične sačmarice, ali isto tako moram priznati da nismo iskušavali magnum punjenja, odnosno 1276, nego samo standardnu 1270. Dakle, ako ste u potrazi za nečim malo drugačijim, malo elegantnijim, a da ima karakteristike, odnosno da je poluautomatska sačmarica, preporučam vam Sauer SL5 Limited Edition. Pitanje je naravno koliko ih još ima na tržištu, budući da je limited edition, nisam uspio saznati koliko ih je proizvedeno i koliko će ih još biti proizvedeno. Mogu vam reći da je ovo broj, čak ne piše broj, nego je to serijski broj, ali 1816, tako da ako je to po tome suditi, onda ih ima već dosta na tržištu, što naravno ne umanjuje ljepotu i praktičnost i preciznost ove puške.